Sa gipo na pag-practice, ini nga mga estudyante han Northern Tacloban City National High School. Pero namang gudla ka adlaw, pagbubuhaton na ito na Sangyaw Festival of Lights, kundiin usahirahan mga contingent. Ang grade 8 student nga hi Erica, excited na nga mag-perform sanglit bigay todo ha practice. Excited kami na masayaw kami nga. Nalipayon kami na natutut lang kami ni Sir. Aniya classmate nga hi Aldrin, excited na gihapon para hiton pasundayag ha Webes. Sumalaha iya Marisyo Magod nga maging kaapihan kanan ira eskwelahan contingent, pero dunganhan mahugot nga paghagid, diri liwat gin papabayan ang pag-aram. Pag may class, gifo-focus ka na pag-square. Tas kung may practice ka, gifo-focus ka na pag-practice ka ng sang. Baga naman hindi rin naabatin kakapoy ang mga estudyante. Nagahatag magudha irahin karisyuhan ang usapa nga kaapihan grupo nga gingangaranan nirakan Aura. Anak, buhay. Baga manggod daw hiyahinhi aurahan ang probinsyano. Nagjo-joke lang, ma'am. Ganahan na lang, ma'am. Sikreto daw anay kung ano ang dalagan han ira pasundaya gina nga Webes. Butang nga angay bantayan han magkirita. Pero kung auran papakianhan, may igdara og hira. Dayong kami, naong pala. Aura. Melanie Pinco, ABS-CBN News. Uy, diri patapos iton karis